Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The respectable ladies and gentlemen, let us bow our head for a moment. Pray to God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, so that our international conference can be precious to all of you. I will lead this prayer based on the Islam. And those who are not Muslim, you are pleased to pray according to acts of your belief. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Oh Allah, this day, Tuesday, November 15, 2022, is this beautiful place, Mercury Hotel Bengkulu. We gather here to bring our and Bengkulu International Conference on Health with them, empowering international health collaboration and global health. Make this international conference as a useful science assembly, as a medium of sharing useful ideas, knowledge, and experience of scholars, researchers, and students of various disciplines. May the conference we organize today benefit to our lives, broaden our knowledge, science our ideas, and lead us to be successful, productive person with in turn will boast dignity of our nation. Oh Allah, guide and bless our heart and our mind with the light of your guidance. Impart your supreme wisdom upon our activity. Help us to speak our mind clearly. Help us to listen to each other, respect each other, love each other, so that we are included the blessed person. Oh Allah, protect us from unintended and temptation. So as the right path and guide us knowledge and strength to perform God's thing. Equally, so as and make clear the bad thing and give us knowledge and strength to avoid them. Oh Allah, you are the one who can fulfill all doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalam mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The report of the Chairman of Committee, Nurse Idram Syah MKep SPKMB. Selanjutnya, laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Bapak Nurse Idram Syah MKep SPKMB. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Okay. Excellencies, the General Director of Health Worker, Ministry of Health Indonesia, Ibu Dr. Gigi Arianti Ananya, MKM.
the respectable Governor of Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rohidin Mersa, the Honorable Director of Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Ibu Eliana SKM MPH, and the Vice Director 1, 2, and 3, the Honorable Invite Speaker, and all participants of the Bengkulu International Conference on Health 22,000. Okay, sorry. Ladies and gentlemen, as chairman, the second International Conference on Health, the ICON, it gives me great pleasure and honor to extend to you all our very warm welcome on behalf of the International Conference Committee. I wish to take this opportunity to welcome the participants from Indonesia, Malaysia, Taiwan, Thailand, Myanmar, and Vietnam as the representative of the student, lecturer, researcher who join us. Poltekkes Kemenkes Bengkulu was held the international conference in 2018, and this year Poltekkes Kemenkes Bengkulu is going to have another second international conference new as Bengkulu International Conference on Health, or BICON 2022. The theme empowering interprofessional health collaboration in enhancing global health. In this conference, the scope of activity are global public health, nursing and midwifery, food and nutrition, health sanitation, health promotion and disease prevention, laboratory and medical technology, pharmaceutical and health. And this event held in the 3 days from 15 to 17 November 2022, and BICON 2022 contains 7 plenary lecture, 2 keynote speaker, 2 panel session with 50 speaker and 26 poster contribution from over 76 participants from 5 different countries. The success of the conference was attributed foremost to the quality and scope and technical program which present the latest trend in health issue. Of the total number contribution, 66 of these are included as review full paper in this proceeding volume indexed by Google Scholar, Naliti, Copernicus, WorldCat, and CrossCap, which is also the first time the proceeding from BICON 2022 will be published on our open conference size system, or ECS, and for the selected paper will the publish in the Sinta Index Journal. As information, starting this month, Poltekkes Kemenkes Bengkulu will have OCS, or Open Conference System, as an official website for all proceeding archive from any seminar and conference held by any academic of Poltekkes Kemenkes Bengkulu ahead. We would like to thank to our co-hosts, to Stikes Trimandiri Sakti Bengkulu, Universitas Bengkulu, Universitas Airlangga. I hopefully this join will longer continue. And also thank to all people who contribute to this conference. Last but not least, I strongly hope that all of the distinguished guests gathered here today will offer you generous support and encouragement for the success for this event. Once again, I am most grateful for your participation and support. Thank you for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcoming speech by the Director of Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Ms. Eliana SKM MPH, that on this occasion will be represented by Vice Director 1 of Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Nurse Agung Riyadi SKep MKes. Sambutan Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu,
Ibu Eliana SKM MPH, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Direktur 1 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Kepada Bapak Nurse Agung Riyadi, SKMKes, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good morning everyone. Welcome to the second International Conference on Health under the Empowering Interpersonal Health Collaboration Enhancing Global Health. Your Excellency, Director General of Health, Personal Minister of Health Indonesia, Dr. Gigi Arianti Anaya MKM, the respectable Governor of Bengkulu, Dr. Dr. Rohidin Mersa MMA, thanks for being willing to attend this BICON conference. The respectable, the invited speaker from ASEAN University, Taiwan, from University of Oxford, Auckland University of Technology, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Poltekkes Kemenkes Bengkulu, and the International Institute of Life Science. My respectable Head of Office Bengkulu Province, Mr. Herwantoni, the respectable, the academic of Poltekkes Kemenkes Bengkulu, and beloved participant. Firstly, let us say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who gave us mercy and blessing so we can meet together in this international conference, both in person and online. Then, salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and we hope to get his syafaat at Yaumil Akhir. Amin. Ladies and gentlemen, I stand here to be a representative of Director of Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Mrs. Eliana SKM MPH. I sincerely sending her apologize because she cannot join with us in person due to attending in training in KPK. This training is replacing training and integrity actualization, and that event cannot be represented. And this training is held at the Cileto Health Training Center, Jawa Barat. So, because of that reason, she already prepared a video of welcoming speech to welcoming all participants and be icon here. Let us see the video together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to the second International Conference on Health, BICON, Empowering Interprofessional Health Collaboration in Enhancing Global Health. Your Excellency Director General of Health Personnel Ministry of Health Indonesia, Dr. Gigi Arianti Anaya, MKM, the respectable Governor of Bengkulu, Dr. Haji Rohidin Marsha, the respectable invited speaker from ASEAN University, Taiwan, University of Oxford, Auckland University of Technology,
Teknologi, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Politeknik, Kementerian Kesehatan Bengkulu, and Indonesia International Institute of Life Science, the academician of Poltekkes Kemenkes Bengkulu, and all beloved participants. So, ladies and gentlemen, hopefully this conference will become a platform for professionals to action the ideas and enhance their understanding of global health improvement. Then, we thanks to all parties who involved this event. Incidentally, all participants will gain the knowledge, skill, ideas, and create more collaboration opportunities in the future. Ladies and gentlemen, I sincerely apologize for not being able to meet you directly at the venue to a business trip. And I am gladly welcome you in the second International Conference on Health, the ICON, under the theme Empowering Interprofessional Health Collaboration in Enhancing Global Health, that conducting in 3 days started from 15 November 2022 until 17 November 2022 at Mercure Hotel Bengkulu. Ladies and gentlemen, as we know, interprofessional collaboration is a collaboration between health professionals from different professional background. This interprofessional collaboration aims to strengthen the relationship between different health professions. Then the collaboration of the health team consists of various health professionals such as doctor, nurse, midwife, nutritionist, health analyst, pharmacist, health promotion, and educator in the health sector, building and maintaining health team collaboration is an essential in order to improve the health status of the community. The concept of health team collaboration itself is a complex cooperative relationship concept and requires the exchange of knowledge. Ladies and gentlemen, after this, sincerely, we hope the Governor of Bengkulu, Dr. Haji Rohidin Marsha, to open this event officially. Thank you very much. Please enjoy the conference. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ladies and gentlemen, that was the welcoming speech from the Director of Poltekkes Kemenkes Bengkulu, and I sincerely hope that you will enjoy this event and will gain knowledge, skill, idea, and create more collaboration in the future. Thank you very much. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opening speech by the Governor of Bengkulu, Dr. Haji Rohidin Marsha, and we hope to open this event officially. Sambutan Gubernur Bengkulu sekaligus membuka acara secara resmi kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Rohidin Marsha. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Sehat Bu ya? Yang saya hormati tentunya para pembicara, keynote speech, all speaker, and all participant this conference. Dan secara khusus ini hadir bersama kita secara Zoom, ini Ibu Dr. Gigi Arianti Anaya dari Kementerian Kesehatan. This conference ini kita laksanakan secara hibrid, maka saya juga ingin menyapa para peserta, para pembicara yang hadir secara online. Welcoming this conference. Jadi selamat datang, selamat bergabung di dalam konferensi seminar internasional yang digagas oleh Poltekkes Kemenkes Provinsi Bengkulu. Saya ingin membuka pembicaraan saya, my talk is open, dalam kesempatan yang sangat baik ini dengan sebuah pantun. Cakep, langsung cakep. Bahwa saya belum ngomong, udah cakep dulu sekalian. Ini yang sedap tuh gitu sekalian. Jadi progresif. Sungguh enak dan lezat makan durian. Apalagi durian Bengkulu. Kepada seluruh peserta seminar kesehatan, semoga kita semua sehat selalu. Bapak Ibu hadirin sekalian, kesehatan itu adalah aset modal yang sangat esensial dan sangat mahal, vital sekali. Kita sudah merasakan. Statement ini ketika wabah COVID-19 berlalu. Pada waktu itu ketika kesehatan diserang, bermasalah, sektor lain semua bermasalah. Stagnansi terjadi di semua sektor kehidupan dan pembangunan. Bahkan 2 tahun terakhir, sekalian 2 tahun terakhir, karena wabah COVID-19, dan itu adalah stressing fokusnya diserang adalah kesehatan. Kegiatan pembangunan fisik boleh dikatakan terhenti sama sekali, sejak 2020 dan 2021. Kegiatan sosial kemasyarakatan, totally mengalami stagnasi. Kenapa? Karena kesehatan. Bahkan ada satu lagi kata-kata bijak, Bapak sekalian, semua itu berawal dari kesehatan. Bahkan kalau kita bertegur sapa dengan siapapun, apa yang kita tanyakan pertama? Apa kabar? Sehat? Nah, kan itu sekalian, pasti kata-kata itu. Ini menunjukkan Bapak sekalian bahwa healthy betul-betul adalah kapital, betul-betul adalah aset yang sangat esensial. Esensial itu apa sekalian? Tidak bisa ditukar dengan bentuk zat barang apapun. Bahkan dibeli pun nggak bisa. Esensial. Nah sekarang persoalan bagaimana kita mewujudkan kesehatan individual. Ya, the people healthy, global healthy. Nggak mudah Pak sekalian. Tidak mudah. Tapi membutuhkan apa? Kira-kira kunci seminar ini sekalian. Apa kira-kira? Membutuhkan yang namanya interprofesional collaboration. Artinya apa? Kerjasama lintas profesi sekalian. Nggak bisa mewujudkan kesehatan individual saja, Pak. Itu kalau kita sendiri. Maka saya ingin menyapa para tenaga kesehatan. IB, perawat, ahli gizi, dokter, apoteker, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat. Mereka ini apa sekalian? Profesional bidang kesehatan. Nah mereka harus apa? Kolaborasi, berkolaborasi, interprofesional. Ya, agar apa? Mewujudkan kesehatan. Nggak bisa Pak, kita bisa sendiri, nggak bisa. Itu baru mewujudkan. Kalau kesehatan global, global health, lebih lagi sekalian. Kolaborasinya apa? Bukan sekedar interprofesional, tapi apa? Mungkin jadi lintas sektor, lintas negara, lintas lembaga. Harus mewujudkan apa? Mewujudkan barang yang mahal tadi sekali. Ya. Agar apa? Terwujud kesehatan global. Agar terwujud kesehatan masyarakat sekali. Sama secara individual, kita nggak bisa berbuat apa-apa, nothing tanpa kesehatan. Ya, jangankan mencari rezeki, Pak. Ini harus kita betul-betul kita endapkan betul dalam rasa dan pikiran kita sekalian ya. Jangankan mencari rezeki bekerja, Pak,
menikmati rezeki yang sudah ada saja kalau tidak sehat. Teh manis saja jadi pahit, Pak. Sate aja jadi mules, kita lihat kalau nggak sehat. Artinya apa? Jangankan bekerja, berkarir kalau nggak sehat. Menikmati rezeki aja sudah tidak bisa sekalian. Kalau tidak sehat, sekali lagi dalam konteks kebijakan polisi, pembangunan, terhenti semua, Pak. Kalau kesehatan kita terganggu. Dan cost-nya mahal sekali. Very, very expensive. Kalau kesehatan sudah terserang. Maka tidak main-main. Kolaborasi lintas sektor, kolaborasi lintas profesi, kolaborasi lintas lembaga. Ini kan bahasa-bahasa yang mahal sekali. Bahasa yang mahal itu. Maka poin yang ketiga yang saya sampaikan sekalian. Bagaimana agar terwujud kerjasama lintas profesi sekalian? Bagaimana caranya? Kunci yang paling utama sekalian adalah masing-masing profesi harus menguasai bidang keilmuan masing-masing secara mumpuni. Tidak mungkin Pak orang bisa berkolaborasi lintas ilmu kalau masing-masing pihak keilmuannya tidak menguasai. Tidak bisa bekerja sama. Maka penguasaan terhadap bidang ilmu kita itu harus betul-betul mumpuni. Nah, ini saya profesional bidang farmakologi. Saya bidang keperawatan, saya bidang kebidanan, saya bidang kesehatan masyarakat. Saya kan profesional, mumpuni keilmuan kita. Bisa diuji penguasaan keilmuan kita. Tapi tidak boleh berhenti di situ saja, sekalian. Orang bisa bekerja sama dengan baik kalau apa? Syarat yang kedua, dia punya skill, Pak. Punya keterampilan. Ya. Kalau dia tidak punya skill, tidak punya keterampilan, kita sering ketemu tenaga kesehatan, Pak. Kalau dikasih soal, jawabannya 100, Pak. Dikasih pertanyaan, bisa semua dia jawab, Pak. Presentasi bagus, Pak. Tapi disuruh kerja, nggak punya skill, nggak punya keahlian, nggak terampil dia sekali. Nah, skill itu bisa didapatkan dengan apa? Exercise, latihan. Proses itu sudah terjadi. Harus ada proses. Kemudian yang tidak kalah pentingnya agar terjadi lintas sektor kerjasama itu disampaikan, kita harus ramah dengan regulasi sekalian. Ya. Ramah dengan regulasi. Jadi mutlak itu, kita harus tahu aturannya. Etiknya di bidang keilmuan ini seperti apa sih? Dasar-dasar kompetensi di bidang ilmu seperti apa sih? Pakemnya keilmuan ini seperti apa sih? Akan ada regulasinya masing-masing, Pak. Ini wilayah kerja saya, ini wilayah kerja kamu. Ini tanggung jawab institusi kamu. Kan jelas. Apa yang mengatur itu semua? Regulasi, Pak. Kurang banyak apa regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk semua profesi, untuk semua kelembagaan, rumah sakit kah, BP POM kah, ada semua regulasi yang sekalian. Kalau profesi tidak memahami dari konteks regulasi itu, Mas sekalian, nggak bisa gerak, nggak bisa gerak, nggak bisa gerak. Maka saya kira penguasaan keilmuan, punya skill, memahami regulasi itu menjadi modal sekalian. Agar kita bisa melakukan yang namanya interprofesional atau kerjasama lintas profesi. Yang keempat sekalian, bagaimana konteks Bengkulu melihat ini? Dalam struktur anggaran Provinsi Bengkulu sekalian, anggaran bidang kesehatan itu terbesar ketiga. Setelah bidang infrastruktur, education, baru kesehatan. Ini kalau diurutkan nominalnya sekalian itu urusan ketiga. Karena mungkin mencapai angka sekitar 200 sampai 220 miliar per tahun. Anggaran di bidang kesehatan. Ini menunjukkan apa? Tingkat kepentingan itu sekalian. Tingkat kepentingan itu. Infrastruktur bukan soal penting tidaknya, tapi memang disebutkan padat modal. Itu nomor satu. Nomor dua apa? Education. Karena coverage layanannya memang tinggi. Kesehatan. Kesehatan untuk Bengkulu sudah melebihi di atas standar yang direkomendasikan oleh regulasi undang-undang. Minimum 10% dari APBD. Lebih Pak kita. 10% lebih. Tapi apakah sistem pelayanan kesehatan dan nilai-nilai yang kita wujudkan di bidang kesehatan di Bengkulu sudah tercapai? Masih jauh. Masih jauh. Kita dalam waktu dekat patut kita bersyukur bersama, kita akan melaunch pada tanggal 18 November yang akan datang bersama dengan HUT Bengkulu yang ke-54. Nanti kita bersama-sama
kita akan mendapatkan penetapan, di launching, Bengkulu mencapai yang namanya Universal Health Coverage. Atau kira-kira gambaran itu pelayanan kesehatan semesta, jaminan pelayanan kesehatan semesta. Kita dapat. Nah, dengan kebijakan ini sekalian, paling tidak payung besarnya itu, semua warga Bengkulu, bahasa sederhananya itu sekalian, sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan tanpa terkecuali. Maka tolong sampaikan dengan masyarakat kita, kalau yang belum punya kartu BPJS, atau kartu BPJS-nya sudah tidak berfungsi lagi, lah mati, gitu kan? Sudah mati, tinggal sampaikan datanya, atau menghadap kepada unit-unit pelayanan kesehatan, pada saat itu juga harus dilayani sekalian. Nah, untuk mewujudkan ini, nggak gampang, Pak. Maka perlu kolaborasi lintas sektor. Kebayang nggak? Dengan Bapak Ibu sekalian para tenaga kesehatan. Kalau sebelum ada kartu BPJS dulu, Pak, terbatas sekali orang berobat ke rumah sakit. Dengan adanya BPJS, antrian itu panjang, Pak. Rumah sakit profesional, Pak. Antri itu habis subuh antri, Pak, orang untuk mendapatkan pelayanan BPJS. Apalagi nanti kalau OHC ini diterapkan. Kebayang nggak? Ini bisa banyak sekali, Pak. Nah, kalau sekarang saya katakan, Pak Irwan, tolong nanti pertemuanlah kamu secara hierarki ya tuh. Tingkat provinsi kumpulkan semua perguruan tinggi yang ada bidang kesehatannya. Kumpulkan semua direktur rumah sakit. Panggil BPJS Kesehatan, jelaskan. Kita akan menerapkan ini. Bagaimana polanya? Andai orang sekarang datang saja dengan kartu BPJS kadang-kadang bermasalah, Pak. Nah, ini kalau dia datang tanpa kartu gimana? Nanti jangan sampai sudah dilayani oleh tenaga kesehatan. Pas mau diklaim kata BO nggak bisa, belum terdata dengan kami, belum aktif dengan kami. Akhirnya persoalan dispute lah, ya. Klaim kita ke BPJS, kasihan tenaga kesehatan, kasihan lembaga institusi pelayanan kesehatan. Ini harus clear, Pak. Turun di breakdown tingkat kabupaten kota, kumpulkan juga dinas kesehatan dengan BPJS kabupaten kota. Kita sepakatnya model mana ini? Menerapkan ini. Nanti kalau dia datang ke tempat saya, datang ke tempat kami, di rumah sakit, di puskesmas, fasilitas-fasilitas kesehatan, seperti apa kita merespon? Karena kebijakan kita sudah ditetapkan bahwa semua warga Bengkulu, kalau sudah begitu Mbak ngomong, kita bahasa itu, persyaratan itu kan menjadi hilang kan? Lu kan nggak ada pilihan lagi. Nah ini harus clear Pak, kesepakatan begini. Kalau semua warga Bengkulu sudah di coverage, ditanggung jawabi oleh BPJS Kesehatan, jangan lagi banyak terlalu persoalannya itu. Tunjukkan identitasnya lah ini, klaimnya berapa, data masuk. Jangan lagi, ini nggak terdata, ini belum aktif, ini nggak masuk wilayah kita. Ini harus clear, jelaskan pada tingkat kabupaten kota. Nah dengan harapan sekalian paling tidak, kalau kebijakan ini bisa kita terapkan secara efektif, masyarakat paling tidak mulai menimbulkan kesadaran dirinya untuk secara aktif mendatangi fasilitas-fasilitas kesehatan. Terakhir sekalian. Kebijakan penanganan pelayanan kesehatan yang selalu sekarang digembar-gemborkan pemerintah dan kita kampanyekan terus dengan semua profesi bidang kesehatan dan semua lini kemasyarakatan. Sekarang apa yang disampaikan? Promotif dan preventif. Sudah jalan belum? Masih jauh. Masih jauh. Masyarakat kita itu kalau datang ke rumah sakit, hampir tidak ada Pak dalam kondisi sehat. Paling adalah sedikit-sedikit orang check up. Itu pun kadang-kadang karena tuntutan tugas saja. Masih sedikit sekali. Artinya apa sekalian, untuk naik kelas kepada namanya preventif promotif, masih jauh. Maka pesan saya, terutama puskesmas, coba baca regulasi puskesmas sekalian. Saya kira Bapak Ibu sekalian pasti lebih paham dari saya. Kalau saya pahamnya puskeswan, karena saya dokter hewan. Ya. Iya, puskesmas. Puskesmas itu adalah garda terdepan untuk melaksanakan, menerapkan yang namanya tindakan promotif dan preventif, Pak. Jangan salah. Saya datang ke beberapa puskesmas, bikin loket, menyerahkan nomor antrian. Saya agak ngelus dada, Pak. Saya kata, agak salah kerja kamu. Kalau gitu kan kayak rumah sakit kamu di sini. Sama dengan orang ruang praktek, dokter. Kadang dokter itu nggak ada kadang-kadang. Parah nggak? Gitu.
Buat namanya pusat kesehatan masyarakat, dia punya coverage area berapa desa. Tenaga kesehatan itu menyebar ini ke selingnya, ini gizinya, ini bidannya, bla 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 gitu kan. Dia melakukan pembinaan di desa itu. Gimana kondisi status kesehatan masyarakatnya? Disitulah awal sekalian pemetaan kondisi kesehatan masyarakat. Bukan ngantor, tiap hari masuk jam 8, balik jam 4 sore, nunggu, ada yang nunggu di loket, ada yang nunggu di ruang praktek, ada yang nunggu di labnya. Bukan begitu, itu kan rumah sakit, klinik gitu sekalian. Ada nggak puskesmas kita yang kayak gitu? Belum. Maka mau berhasil kita melakukan namanya promotif dan preventif, agak sulit. Tapi kita jangan pesimis. Apalagi kalau mau naik kelas sekalian. Saya diskusi dengan kawan-kawan mau naik kelas misalnya yang namanya ya rumah sakit wisata, ya kan? Kan ada orang mulai begitu kan sekali kan? Kalau negara-negara kan sudah mulai begitu, ya. Orang ke rumah sakit itu berwisata. Wah, masih tingginya itu Pak, jauhnya gitu. Tapi bolehlah kita bicarakan dulu paling tidak kan. Sudah ada impian diskusi-diskusi ke arah itu. Nah maksud saya sekalian ini tema yang spektakuler, ya. Empowering interprofessional health collaboration, enhancing global health. Jadi memang untuk meningkatkan kesehatan global, kira-kira begitu kan. Dibutuhkan kerjasama lintas profesi, khususnya bidang kesehatan. Tapi saya kembangkan sedikit lah, buat tidak cukup. Kalau kesehatan individual mungkin bisa lah. Tapi kalau sudah bicara kesehatan global sekalian, kita harus bicara lintas sektor, lintas lembaga, bahkan lintas negara. Karena kebijakannya sangat mendasar. Maka dari itu saya berterima kasih dengan seminar ini. Terakhir Bapak sekalian, yang terakhir betul penutupan. Seminar itu kadang-kadang nilai bergensinya itu ketika kelasnya internasional. Ya, pada yang dibicarakan substansi ilmunya kadang-kadang datar-datar saja juga. Ya, tidak lebih dari kata pembukaan saja. Kita dengarin, oh ya, terus saya dapat apa nanti? Kan dari isi seminar itu. Kan itu loh. Tapi boleh, karena ini memang karena seminar internasional menggunakan bahasa internasional. Ya, saya pesankan kepada sekalian, nggak usah ragu-ragu bicara bahasa internasional. Ya salah lah, nggak apa-apa. Memang bukan bahasa kita. Tapi kalau salah ngomong bahasa Indonesia, memang agak memalukan. Iya, orang asing Pak ngomong durian, dia ngomong durun. Misalnya, dia ngomong durian, durun, kata orang asing. Misalnya. Kita pasti masih ngerti, pasti durian maksudnya. Iya kan? Bahkan ketukar aja dia pagi-pagi dia ngomong malam. Kita masih ngerti juga, pasti pagi maksudnya. Saking ekstrimnya itu. Karena bukan bahasa kita. Nah maksud saya belajar itu penting juga. Walaupun saya juga tidak terlalu bagus dalam bahasa itu. Tapi saya ingin menekankan bahwa substansinya itu harus tetap sampai sekalian. Tetap sampai. Sehingga bungkusan seminar internasional itu jangan kita kesankan penggunaan bahasanya saja. Itu iya bungkusnya. Bungkusnya itu bahasa. Tapi kelas substansi pemateri, kelas substansi isinya sekalian harus betul-betul level internasional. Jangan salah. Agar jangan timbul kesan, oh kami sebenarnya mau tampil bahasa Inggris saja ini. Ya, yang ditampilkan ya kulitnya sekali keilmuannya ini. Tidak dapat substansi kelas ilmuwan internasionalnya itu. Nah, maksud saya kelas pembicaranya, ya, kemudian materi yang disampaikan pun. Biar apa sekali maksud saya, apalagi ini digagas oleh sebuah perguruan tinggi, betul-betul namanya International Conference, itu betul-betul bisa ini benar ini seminar internasional. Nah, di samping sekalian melatih kita semua untuk mulai familiar dengan menggunakan bahasa asing. Maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mengharap berkah dan ridho dari Allah SWT, the International Conference on Health this morning secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemukulan dol sebagai tanda dibukanya kegiatan secara resmi. Berkenan untuk mendampingi Bapak Wakil Direktur 1, Ibu Wakil Direktur 3, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu.
Dengan ditabuhnya dol, maka resmi dibuka kegiatan The Second Bengkulu International Conference on Health 2022. Handing gifts to the keynote speakers, the invited speakers, and co-hosts of the Second Bengkulu International Conference. Penyerahan plakat dan sertifikat kepada para pembicara dan co-host. Gubernur Bengkulu yang akan diserahkan oleh Wakil Direktur 1 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Mr. David Agustriawan dari Universitas Indonesia yang akan diserahkan oleh Bapak Kepala Dinas Provinsi Kesehatan Provinsi Bengkulu, Bapak Haji Herwan Antoni, SKM MKes MSI. Mr. Bayu Satriawan Wiratama dari Universitas Gajah Mada oleh Wakil Direktur 3 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Dari Universitas Bengkulu oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Ibu Sri Martiana, SEMSI. Co-host dari Stikos Tri Mandiri Sakti oleh Ketua Panitia. Dari Stikos Tri Mandiri Sakti yang akan diserahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Ibu Sri Martiana, SEMSI. Dilanjutkan dengan foto bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, disilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Ladies and gentlemen,
The next agenda is speech by the keynote speaker, Director General of Health Personnel, Ministry of Health, Dr. Gigi Arianti Anaya MKM, that on this occasion will greet us for Zoom meeting. Selanjutnya, sambutan dari Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepada yang kami hormati, Dr. Gigi Arianti Anaya MKM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. Greeting to all of us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Nama Budaya. Salam kebajikan. I'm happy to be here today at International Health Conference with an important topic of the empowering interprofessional health collaboration in enhancing global health. I would like to start with our country history facing the COVID-19 pandemic, as we know that a pandemic that has a systemic impact not only health but also all impact of life and also economy. The COVID-19 pandemic has become a momentum that make health as a priority, where at the critical stage we all are aware the importance of the health resiliency. A part of pandemic, Indonesia also still faced with the problem of the 9 catastrophic disease. That is the biggest cause of the morbidity and mortality, which require the higher cost in the national insurance services. Both important lessons learned of the pandemic and the high number of the catastrophic disease made the Ministry of Health take a major health system transformation through 6 pillars, which are transformation in primary health care, transformation with the primary services, referral services, health system resiliency, health financing, health human resources, and also health technology. The synergy between the pillar of the transformation become the foundation for the national health development and will simultaneously increase health resiliency toward the goals of the healthy Indonesia. As a Director General of the health workforce, I have responsibility to do the transformation in the field of the human resources of health. And in the transformation in health human resources include 3 priority activity to achieve the indicator of the long-term medium plan of the 2022 to 2024. The 3 priority activity include the fulfillment and the equality of the human resources distribution, increasing the competence of the health human resources through the competence-based health training and development the functional position of the health human resources area. One of the example in the implementation transformation in the field of the human resources for health in the interprofessional education and collaboration practice framework. Interprofessional collaborative practice recognize that many health systems around the world are fragmented and struggle to manage unmet health needs. Current and the future health workers are assigning to provide health services in dealing with increasing complex of the health problems. IPC occur when several health workers from the different professional background work together with the patient, family, caregiver, and community to provide the highest quality of the health care. Everybody understands that collaborative practice work best when they are organized around the need of the community being served and take into the account the way local health services are delivering. A community-based or need-based
approach is needed when determining how best to introduce the new interprofessional concept. Factors supporting to the success of the interprofessional collaborative practice are institutional support. Institutional mechanism can shape the way terms of people work collaborative, creating synergy and no fragmentation. All member staff participating in the collaborative practice need clear government models, structure protocol, and share operating procedure. They need to know that management support teamwork are believe in sharing responsibility for healthcare delivery among team members. Adequate time and space are required for interprofessional collaborative and also care delivery. At the same time, the personnel policy need to recognize and support collaborative practice and offer fair and equitable remuneration. Collaborative practice effective when there are opportunity for joint decision making and regular team meeting. This allows health workers to decide on common goal and patient management plan, balance individual and share tasks and negotiate share resources. Structure information system and processes, effective communication strategy, strong conflict resolution policy, and regular dialogue among team members and the community play an important role is building a good work culture. This is a key step in moving the health system from fragmentation to a position of strength. Interprofessional healthcare team understand how to optimize the skill of the members, share case management, and provide better healthcare to patient and community. The resulting strengthening health system lead to better health outcome. Collaboration between professionals, especially health professionals, is the key to successful overcoming the health challenges. No single health professional can solve all the health problems within all its complexity. Interprofessional collaboration must be applied in our community health system. Strong collaboration, coordination, and respectful within its authority can resolve all the challenges. I hope health educational institutions can realize synergy and integration through the cooperation with domestic and foreign partners through good cooperation across program and across sector, academic, regional health, business actor, community organization, and other as a form of shared responsibility for the future of the nation, especially the quality of human resources that are able to compete with other nations. Dear fellows, I see a lot of opportunity and benefit that we can take advantage from this conference. Then I believe this conference can bring important network that will help the government to build a stronger health system, both at national and also at the global context. The government in this context is the Ministry of Health. We put strong effort to adapt in addressing all the health challenges. As we know, a presidency as G20 forum, Indonesia as a big country, we want to play an important role toward the resilient global health architecture through the interprofessional health collaboration. And I'm sure we can lead a global health networking around the world and bring benefit to the country. We are here today to share our commitment to our active role and higher learning ethic, especially in our personal respective science, to respond
to health challenging in the global era, so that we are able to support the Healthy Indonesian program in 2024. Distinguished guests, ladies and gentlemen, finally, I would like to thank to all of you who have participated in this conference. I'm sure today we all gather here with the same mission to overcome the health challenging, and we are ready to live and respond all as well as to put the strong effort to adapt in addressing all challenging at national context, as well as to contribute to the global need. With the spirit, I obviously declare the International Health Conference. Hope that we have a fruitful conference. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan yang telah bergabung dengan kami pada Zoom kali ini. Terima kasih Ibu Arianti Anaya. Ladies and gentlemen, those are the sequences of our agenda today. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian pembukaan kegiatan kita pada hari ini. Kami selaku MC, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.